गणतंत्रटा ग्रीस देशरू तार कौन होइतिला आरंभ होइतिला बा तार सृष्टि होइतिला एंड आफ्टर दैट बा ग्रीस देशरू आरंभ होई ताहा धीरे धीरे कौन हैला समग्र पृथ्वी रे ताहा विस्तार लाभ कला बा वर्तमान पृथ्वीर 150 रु अधिक देश गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को ग्रहण करिसंती और nowadays more than 150 countries of the world they are following the democratic form of government or they are following the democratic principles. So in a simple term we can say that democracy is the power of the people or in the democratic form of government people enjoys the supreme power. After the Second World War, many countries of the world or many countries in international society they adopted the democratic form of government in their political system. And among all that countries, India is also adopted democratic form of government after its independence. द्वितीय विश्वयुद्ध परे पृथ्वीर जेतिकी भी राष्ट्र आगुरु कोन थिला द्वितीय विश्वयुद्ध आगुरु पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र गुड़िक यूरोप महादेशर देश गुड़िकर उपनिवेशवाद अधीन रे थिले किंतु द्वितीय विश्वयुद्ध परे जेतेबेले समस्त राष्ट्र गुड़िक प्रायतः स्वाधीन हेबा आरंभ कले से माने गणतांत्रिक प्रक्रिया बा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को से माने कोन कले ग्रहण कले एवं तांको भितरे भारत मध्य गोटे राष्ट्र जे कि गणतांत्रिक प्रक्रिया को ग्रहण करितिला तार स्वाधीनता परे. So after its independence India is also now following the democratic principle, the democratic idea, the democratic process, and some other nations of the world or many countries of the world also following the democratic process or the democratic principle, or they started to believe in the democratic ideas, democratic norms, democratic thoughts. कहबार उद्देश्य होची पिला माने जे द्वितीय विश्वयुद्ध परे पृथ्वीर अनेक राष्ट्र गणतांत्रिक मूल्यबोध, गणतांत्रिक आदर्श, गणतांत्रिक चेतना उपरे निजर विश्वास बा आस्था प्रकट करितिले. गणतंत्र को से माने ग्रहण करितिले कारण गणतंत्र को वर्तमान पिला माने पृथ्वी रे सबुठारु उत्कृष्ट शासन व्यवस्था रूपे ग्रहण करा जायछि बा जेतिकि भी शासन व्यवस्था अछि तांको मध्य रे गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बोली कुहा जाय. और डेमोक्रेसी इज पॉपुलरली नोन एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट among all such type of government. जेतिकि भी शासन व्यवस्था अछि that may be a dictatorial form of government, that may be a authoritarian form of government, that may be a your monarchical form of government. Among them democracy is popularly known as the best form of the government. बा जेतिकि भी शासन व्यवस्था अछि तांको मध्य रे गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बोली कुहा जाय. काहेकि ना पिला माने आगुरु भी कहितली तुमको जे गणतंत्र माने simply we can define democracy as a power of the people or people enjoy the supreme power in the democratic form of government. कारण गणतंत्र रे लोक माने सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी होइथांती. लोक माने कहिले एठारी केवल जणे दी जण किमा उच्च शिल्पपति किमा धनिक लोक माननकु बुझौ नै. Starting from a labor to a big industrialist, every person enjoys the equal right, equal opportunity in the democratic form of government. गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे गोटे लेबर ठू आरंभ करी गोटे बड़ शिल्पपति जाए समस्ते समान सुविधा, समानता, स्वाधीनता उपभोग करिथान एवं तेणुकरी गणतंत्र को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोली करी मध्य कुहा जाय. बस जेतिकी शासन व्यवस्था ता मध्य रे सबुठारु सर्व माने कोन कहिबा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था बोली गणतंत्र को गणना करा जाय. गणतंत्रर आरंभ पिला माने साधारणतः ग्रीस देशरु हेतिला. द डेमोक्रेसी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रीस कंट्री एवं ग्रीस देशरु आरंभ हेतिबा गणतंत्र धीरे धीरे सारा विश्व रे प्रसार लाभ कला एवं गणतंत्रर विकास दिगरे केते गुडी गुरुत्वपूर्ण घटना मुख्य अवदान रही. गणतंत्र को आहुरी प्रचार प्रसार करने और फॉर द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी
or for the emergence of democracy, or for the betterment of democracy, various incident, କାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି about glorious revolution, ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, ଆମେରିକାନ war of independence, ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। এই ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ, all such incidents, এই ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡାକ କଣ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ବା ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ବା because of all such incidents or all these incidents play a key important role in the evolution of democracy। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। What is glorious revolution? ତମ ପାଇଁ ଏତେ ଡିଟେଲ ରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଟେଲ କନସେପ୍ଟ, glorious revolution, ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ଟ ରେ କହିବି ଯେ what is glorious revolution, ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ କଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ ଜେମ୍ସ ଟୁ, ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, glorious revolution, against the dictatorial rule of James II, the king of England। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବା ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ, their dictatorial form of government or their dictatorial form of ruling process against the dictatorial ruling process of King James II, ତାଙ୍କର ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା। ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛୁ glorious revolution। ତାପରେ ଆମେରିକାନ war of independence, ଆମେରିକାନ war of independence ବା ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, the freedom struggle of United States of America। এইটা ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। or the American War of Independence also plays a key important role in the emergence of democracy or evolution of democracy। another one is the French Revolution, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ସେଇ ବିପ୍ଳବଟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ, ଦ ମେନ୍ ମୋଟୋ ଅଫ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱବାଦ। You can find liberty in democracy, you can find equality in democracy, you can find fraternity in democracy। what is the meaning of liberty? Liberty means freedom, and in a democratic form of government or in a democratic country, people enjoy the actual freedom।